بہت پرانی بات ہے۔ عراق کے شہر بغداد میں ایک اندھا اور ایک کبڑا بھیک مانگا کرتے تھے۔ کبڑا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک روز وہ دونوں بھیک مانگنے کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلے اور ان کی ملاقات ایک چرواہے پر ہوئی۔ اندھے نے صدا لگاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اس اندھے کی مدد کرتے جاؤ، کہ خدا کے لیے اس اندھے کو کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ۔ ادھر سے کبڑے نے بھی صدا لگائی، ساتھ ہی ساتھ اس کبڑے پر بھی مہربانی کرتے جاؤ۔ دوسرے شخص کی آواز سن کر اندھے آدمی نے اپنا موٹا سارا ڈنڈا زمین پر مارتے ہوئے کہا کہ بھائی کون ہو اور کیوں میری روزی روٹی پر لات مارنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں یہاں سالوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، جاؤ بھائی کہیں اور جا کر بھیک مانگو۔ کبڑا بولا کہ بھائی اللہ پاک نے ساری دنیا سب کے لیے برابر بنائی ہے، جو مجھے ملا وہ میرا نصیب اور جو تمہیں ملا وہ تمہارا۔ اندھے کو اس کبڑے کی بات بڑی معقول لگی۔ پھر اندھے نے کبڑے سے پوچھا، کیا تم پیدائشی کبڑے ہو یا کسی حادثے نے تمہیں کبڑا بنا دیا؟ کبڑا تھا تو پیدائشی کبڑا، لیکن اس نے سوچا کہ اس اندھے پر روب ڈالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ ہی مجھے یہاں سے بھگا دے۔ کبڑے نے جھٹ سے ایک کہانی گڑھ لی اور اندھے سے کہا، بھائی اندھے، میری کہانی ہے تو بڑی دردناک، پھر بھی میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں پیدائشی کبڑا نہیں ہوں، میری پیدائش ایک غریب کمہار کے گھر ہوئی۔ جس دن میری پیدائش ہوئی اسی دن کسی بزرگ نے میرے باپ سے کہا، یہ بچہ جو تمہارے گھر پیدا ہوا ہے اس کا اچھے سے خیال رکھنا اور اس کی خوب خدمت کرنا، یہ بچہ تمہارے لیے بہت برکت لائے گا، تو اس کی برکت سے دولت کی تمہارے آگے پیچھے ریل پیل ہوگی۔ اسی دن میرے باپ کو ایک بڑے تاجر کی طرف سے ایک پیغام ملا، جس میں میرے باپ کو ایک بہت بڑے مالیت کے سامان کے بنانے کی پیشکش کی گئی۔ اس میں بغداد کی فوج کے لیے زیرہ، تیر اور ڈھیر سارا جنگی ساز و سامان بنانے کا حکم دیا گیا۔ مزدور اور خام لوہا بھی میرے باپ کو اس تاجر نے مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ میرے باپ کا سوائے اس کے کوئی کام نہیں تھا کہ مال بن جانے کے بعد وہ اپنی نگرانی میں خود اس تاجر تک پہنچاتا تھا۔ چنانچہ میرے باپ نے کام کرنا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے اور دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ ہمارا شمار اب بغداد کے چند امیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ میرا باپ اب ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب دولت میری ہی برکت کی بدولت ہے، لہٰذا وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ کچھ ہی عرصے میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے تو میرے باپ نے میرا اور بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک روز جب میرا باپ سارا سامان تیار کروا کر اس تاجر کو مہیا کرنے کے لیے نکلنے لگا تو میں نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میرے بے حد اصرار کرنے کے بعد میرا باپ راضی ہو گیا۔ چند ایک سپاہیوں کو لے کر میرے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم بڑی بہادری کے ساتھ ڈاکوؤں سے لڑے، مگر ڈاکوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا ہمیں ان سے شکست ہو گئی۔ میرے باپ کا اس لڑائی میں انتقال ہو گیا، لہٰذا میں وہاں بے ہوش پڑا رہا۔ ڈاکوؤں نے مجھے مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری جان بھی اس بوڑھے فقیر نے بچائی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مگر اس چلنے پھرنے میں ایک نمایاں تبدیلی تھی، جس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں کبڑا بن گیا ہوں، اور پھر میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ مانگنے چلا جاتا۔ شروع میں تو بہت شرم محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ شرم بھی جاتی رہی۔ بزرگ نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست رہوں گا دولت مند رہوں گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ پھر میں اسی فقیر کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں رہنے لگا۔ سارا دن میں اس کے ساتھ بھیک مانگتا۔ اس نے مجھے بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے سکھائے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ فقیر بھی چل بسا اور اب میں تھا اور میری فقیری تھی۔ ان ڈاکوؤں نے مجھ سے میرا باپ اور میری قسمت دونوں کو مجھ سے چھین لیا۔ کبڑا اپنی جھوٹی کہانی سنا کر زار و قطار رونے لگا۔ اندھے نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد کبڑے نے اندھے سے کہا کہ بھائی میں نے تو اپنی آپ بیتی سنا دی، اب تم سناؤ، تم پیدائشی اندھے ہو یا تمہیں بھی کسی حادثے نے اندھا بنا دیا؟ اندھا بھی مادر ذات اندھا تھا، یعنی پیدائشی اندھا۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں پیدائشی اندھا ہوں اور شروع سے ہی بھوکا ننگا ہوں تو شاید یہ مجھے دبا لے۔ اسے کوئی ایسی کہانی سنانی پڑے گی کہ یہ میرے نیچے دب کے رہے۔ اس نے جھٹ سے کہا کہ نہیں، میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا منہ تھوڑا سا افسردہ کر لیا۔ کبڑے نے کہا کہ بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارا درد بانٹ سکوں۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو چلو میں تمہیں اپنی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے باپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور میرا باپ بغداد کا شاید سب سے بڑا تاجر تھا، اتنا امیر کہ خلیفہ بھی میرے باپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ میرے باپ کے لیے سامان لاتے تھے۔ جو بھی تاجر میرے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا اس کی قسمت بدل جاتی تھی۔ ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے باپ کے ساتھ کام کرے،
लेकिन मेरा बाप सिर्फ गरीब ताजरों की ही किस्मत बदलता था। इसी बात से दूसरे बड़े ताजिर मेरे बाप से हसद करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे तजारत सिखाई। चनाचे मैं भी अपने बाप के साथ तजारत में महारत हासिल करने लगा, क्योंकि मेरा बाप अमीर ताजरों को छोड़कर गरीब ताजरों से अपना सामान तैयार करवाता था। एक दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं काफ़ी अरसे से एक ताजर पर अपना सामान बनवा रहा हूँ। वो ताजर बड़ा ही भूखा नंगा था, लेकिन आजकल वो बड़ा अमीर हो चुका है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज से तुम भी मेरे साथ उस ताजर से सामान वसूल किया करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो और इस काम को अच्छे से संभालोगे। मैंने इस ताजर को भी मशवरा दिया था कि अपने बेटे को भी काम पर लगाओ, मगर वो ना माना और इसने कहा कि मेरा बेटा घर में ही खुश है। शायद इसका बेटा इंतहाई कामचोर था। ये कहकर मेरा बाप खामोश हो गया। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा हजूर, तिजारत कौन से सामान की है? तो मेरे बाप ने बताया कि जंगी सामान की है और ताजर एक लोहार है। अंधा ये कहता हुआ एक बेईमान सी हंसी हंसा। कुबड़ा दांत बीचते हुए बोला, अच्छा आगे क्या हुआ? अगले दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा तैयारी करो, हम लोहार से सामान लेने जा रहे हैं। हमने अशरफियों का थैला उठाया और घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। जब हम सामान वसूल करने वाली जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि लोहार के काफिले पर हमला हुआ है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिनमें से कुछ ताजर 20 से 25 लोग जो मेरे बाप से हसद करते थे, तलवार उठाए हम पर हमला आवर हुए। उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहां छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से लेकर आज तक मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस लोहार से मेरे बाप ने तजारत की थी वो तुम्हारा बाप था। अगर उस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते। किस्मत ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर मिलाया है। एक अंधा है और एक कुबड़ा। कुबड़े ने अंधे की कहानी सुनकर दिल ही दिल में सोचा, ये अंधा तो बड़ा ही चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा? ये सोचते हुए कुबड़े ने अंधे से कहा कि भाई अंधे, अगर हालात ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना अब हम मिलकर इस हालात का मुकाबला करें। अंधे ने जवाब दिया कि ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और अब हम मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। उस दिन से दोनों ही मिलकर उस जगह पर भीख मांगने लगे और जो पैसे मिलते वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले इस चरवाहे पर एक फकीर हुआ करता था और अब 2 हो गए हैं, कल को शायद 3 हो जाएंगे और फिर बेशुमार। चनाचे देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। कुबड़े की ये जिम्मेदारी होती थी कि जो भी भीख मिलती वो उसे बराबर तकसीम करके आधी अंधे को दे देता और आधी अपने पास रख लेता। एक दिन वो पैसे दोनों आपस में बांट रहे थे। कुबड़े ने पैसे बराबर गिनकर आधे अपने पास रखे और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए, मगर कुबड़े ने गौर से देखा तो महसूस किया कि अंधे के पास शायद कम पैसे हैं। तो कुबड़े ने 2-4 सिक्के मजीद अंधे के कटोरे में डाल दिए। जब सिक्कों की छनकार अंधे के कानों में पड़ी तो इसने सोचा कि जब सारे पैसे तकसीम हो गए तो ये सिक्कों की छनकार कैसी है? ज़रूर कुबड़ा कोई हेरा फेरी कर रहा है। चनाचे इसने चिल्लाकर कुबड़े से कहा, क्यों बे, क्या हेरा फेरी कर रहा है? इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और ज़बरदस्त तरीके से कुबड़े की कमर में मारी। अब ये देखकर कुबड़े को भी गुस्सा आ गया। अब कुबड़े ने मुट्ठी भर रेत उठाई और ज़ोर से अंधे की आंखों में दे मारी। जैसे ही अंधे की आंखों में रेत गई तो वो चिल्ला उठा, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी चीख निकली और कहने लगा, अरे यार, मुझे नज़र आ रहा है। उधर से कुबड़ा भी बोल उठा, मेरी कमर सीधी हो गई है, और दोनों मारे खुशी के एक दूसरे से लिपट गए। अंधे ने कुबड़े से कहा, अरे यार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यूं ही तुम पे शक किया था। कुबड़ा अब कुबड़ा नहीं था और अंधा अंधा नहीं था, मगर इस कहानी में हम उसे कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। उनके सामने अब एक और मसला था, वो ये कि अब तो वो बिल्कुल ठीक थे। ऐसी सूरत में भीख का मिलना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा, अब तुम ही कुछ सोचो, कोई ऐसा काम कि जिसमें काम ना करना पड़े और पैसे भी बेशुमार हों। अचानक अंधे के दिमाग में एक तरतीब आई और उसने कहा कि हम हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला कि वो कैसे? मुझे तो हिकमत की अलिफ बे तक नहीं आती। अंधा बोला कि भाई, हमारे दोनों के हाथों में शिफा है। क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर? कुबड़ा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो जाता है। चलो किसी करीबी बस्ती में चलते हैं, तुम अंधों का इलाज करना और मैं कुबड़ों का। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाल ली और सफ़र पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो पिछले 20 साल से हकीम हैं, कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में खबर फैल गई।
कई कुबड़े और अंधे उनके पास इलाज करवाने के लिए पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चुनाचे अंधे ने एक कुबड़े को और कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और बोले कि सबसे पहले इनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं हम सबका इलाज करके जाएंगे। कुबड़े ने अंधे से कहा कि बाबा जी ज़रा अपनी आंखें खोलें। जैसे ही बूढ़े ने अपनी आंखें खोली, कुबड़े ने अपने झोले में हाथ देकर मुट्ठी भर रेत निकाली और बूढ़े की आंखों में झोंक दी। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और वहीं पर ढेर हो गया। और दूसरी तरफ अंधे ने बूढ़े की कमर में इस जोर से लाठी मारी कि वो भी दर्द की ताब न ला सका और वहीं पर अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब ये तमाशा देखा तो उन दोनों की धुलाई शुरू कर दी। उसी बस्ती के एक रहमदिल आदमी ने लोगों से कहा कि इन्हें जान से मत मारो, बल्कि इन्हें ये सज़ा दो कि मरने वालों की दोनों की कब्र इनसे खुदवाओ। चनाचे दोनों ने कब्रें खोदी और वहाँ से भाग निकले। भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज़ इलाज के दौरान मर क्यों गए? फिर अंधे ने कहा कि शायद मेरा डंडा उसकी कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत उसकी आंखों की बजाय उसकी नाक में चली गई। कुबड़े ने कहा, अब क्या करें? तो अंधे ने कहा, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज उनके आगे पीछे हो गए और दोबारा कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और अंधे ने एक कुबड़े को। इलाज करने से पहले अंधे कुबड़े ने कहा कि भाइयों बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगने या आंखों में रेत चले जाने से मर गए तो कब्र खोदने की जिम्मेदारी हमारी ना होगी, कब्र तुम खुद खोदना। ये सुनना था कि बस्ती वालों ने उनकी दुर्गत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर किसी नेक बुजुर्ग ने बस्ती वालों को रोका और कहा, बस करो। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दर पर हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी नेक बुजुर्ग को बयान कर दी। दोनों की बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, खुदा ने तुम्हें सेहत दी है, तुम दोनों को मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद नुकसान उठा लो, इससे पहले संभल जाओ और नेक रोजी कमाओ। अंधा और कुबड़ा बुजुर्ग की बात सुनकर नादिम हुए। नेक बुजुर्ग के कदमों में गिर गए और वादा किया कि आइंदा मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।